أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أري مسيب جلبة تدبة باوي يتدى الله سبحانه وتعالى جولن إن الله محمد صلى الله عليه وسلم أري يدوي جماعة فوق وصادي مون كتولي كجولر دمدن دو مسجد بلال المبارك ender Bruxelles Skarbek ɗoɗe haray mi tugga konngol ngol directeur on ma amir on mo sumo yakitorɗon ɗo wo haray tugge gon ɗon konngol ngol inchallahu taala ayo haray oustaz Mouhammad Salih donc haray hiɗon andi ko woni e feƴƴude kon fewndo ɗo ka réseau sociaux ji haray noon suuɗaki e men en fof ko feƴƴi kon ɗe balɗe ɗo ɗum haray ko goto e musidɓe meɗen ɓe wonduɗen ɗo Allah subahana taala liɓi jarrabuye e muɗum haray o yenni nelaɗo o yenni Allah o yenni annabaɓen o watti fulɓe ɓen fof donc haray tippude ɗum ɗon haray en yii feloreji ɓuy ko Bruxelles fela hiɗen hanuno tigi tigi o wadde réaction kono haray jomirawo daali ya ayuhallazina amanu in jaakum fasiqum binaba'in fatabayyanu kono yo gomɗinɓe si fasiki addani on haala tefe fasiki ɓura hande Facebook par ce que gonga no toon fenande no toon donc haray e nder tabayyanu on Allah subahana taala newnani en tefuɗen ha en wawi yiidugol e kañum yewtuɗo yewtere nden tigi donc tawɗen yen geru reweteɗen fof wooda ko makoduɗen e makko e haray anden ittiri ndumraɗo en humpitike wondema woodi tububuye mo waɗi kono haray sikke o ala ko jama on seediti comme face à face har kadi kaka juulirde waɗi ɗum ɗon hino hecci piiji tigi tigi on feƴƴiray ɗi niiɗin tun ɗum ɗo haray ko officiel haray noon fottuɗen Bruxelles ɗo enen ɓemo ko baaɓe ɗoɗe donc haray e fi nde yewtere ɗo joni haray santarde haray ko adi kon moko baaɓe men buyhino ɗo en présentayɓe haray mi watta konngol ngol e sooke moɗon présente on e moko baaɓe wonɓe ɗoɓen fi kañum Ahmad Simba yo andu ko hombo tummodiri ɗo on say santarde hewtina noon emmo konngol ngol wooda ko nanuɗen ko o yewti on tuma jonte mo ko baɓe waɗa hen taaligue waɗen du'a donc haray ko ɗum woni programme on inchallahu taala alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd wa ala alihi wa ala sahabatihi alkiram wa ba'd assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh araɓa yettugol men allahu subhanahu wa taala du'a noon elaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray mi hiwriki on mbatu julɓe ɓe allah subhanahu wa taala muuyi yo tumbodir ka juulirde men ɗo masjidi bilal ɓaawo juulugol meɗen juma on yo allah jaɓan en nokkeli ka juulaka toon kadi allah newno ɓe juula e jaam haray oustage mi ala ɗuɗɗinde yewtere saabu ko onon hani makugol makuji ko hana makede kon haray mi waɗa gollal ngal yamirɗon mi ngal haray gogo on mi fuɗɗoray onon ko oustage Amadou Ba ɓeɗo makete ko jeeyaɓe e imamuɓe ɓen ka juulirde meɗen ɗoɗen masjidi bilal haray ko jeeyaɓe kadi e membre ɓe délégat fi gollugol juulirden masjidi bilal ɗoɗen haray si iwi e ɓen ɗon ko oustage Abdallah Diallo haray ɓeɗo kadi ko jeeyaɓe imamuɓen ka juulirde masjidi bilal ɗoɗen haray ko jeeyaɓe kadi e délégat ɓe région laaɓe fi golle juulirden ɗoɗe assalamu aleykum haray si feƴƴi ɗon ko alhaji Mouhammad Alpha haray ɓeɗo kadi ko mawɓe meɗen mawɓe conseil juulirden ɗoɗen haray ko simɓe meɗen ɓepita haray si wiye ɓen ɗon ko oustage Abdoul Wahabi Diabité haray ɓeɗo kadi ko imamuɓe jeeyaɓe imamuɓen ka juulirde ɗoɗen ɓe Fouta Diallo haldi fotti o woni imamuɓe juulirden ɗoɗen haray ko jeeyaɓe Marela Mamou haray si yiwi ɓen ɗon ko alhaji Arif haray ɓeɗo kadi ko salliɓe ka juulirde ɗonen ko moko baɓe meɗen wakkilaniɓe golle juulirden ɗo ko jeyraɓe tita si yiwi ɓen ɗon ko oustage Alhassane haray oɗo ko suka fanduɗo kono ko ceernojo mawɗo jannguɗo franco arabe ka meɗen ha gayni ko jangguete kon kon rewtiri gaɗen haray ko siɗɗo meɗen mo ɓuriya Mamou si iwi ɓen ɗon ko oustage
Mouhammad Ɓooyi ara e ɓeeɗo kadi ko jeeyaɓe ɓe kindiya délégué fii golle juulirde men nden ɗoɗen haray ko hikkorɓe kindiya ko membre ɓe bureau juulirde ɗoɗen si wiye ɓen ɗon ko oustage Mouhammad Diam aray ɓeeɗo kadi ko ɓe telimine ko kamɓe julni juma ɗiɗaɓo on ɗoɗen ko oustage Ba julni ara noon ɓe julni ɗiɗaɓo on aray ko bokobaɓe meɗen wallitiɓen ɗoɗen fota fota noon jeyraɓe telimine aray si wiye ɓen ɗon ko oustage Souleymane ko goreɓe kamɓe oustage Mouhammad Diam ɓen kadi no seeri ɗoɗen addugo ɗowta imamu on haray kamɓe kadi koɓe telimine si feƴƴi ɓen ɗon haray ko Alhaji Boubacar Diallo haray ko salli ɓen kadi ka juulirde ɗoɗen iɗen jogii imamuɓe nayo tawoɓe ɓeeɗo ko Fuuta Diallo toɓɓiɓe fi juulirde ɗen no jeeya kadi e salliɓe toɓɓaɓe ɓeeɗo kadi no jeeya e ɗum ɗon ko ɓanorɓe maamu si wiye ɓen ɗon ko Alaji Madiou Diallo haray ɓeeɗo kadi koɓe ɓuriya maamu koɓe maamu délégué fii golle juulirde nden ɗoɗen ko ɗum woni ko jeeyaɓe ka bureau exécutif masjidi Bilal juulirden Bilal ɗoɗen si iwiye ɓen ɗon ko Alhaji Boubacar laarere ko ɗum woni hoɗo maɓɓe gon ko laarere ɗum ko e nder mamum haray ɓeeɗo kadi ko mawɓe meɗen tambitiɓe juulirden ɗoɗen koɓe vice président kadi association mamum on Assalamu alaikum. voilà si wiye ɓen ɗon haray ko oustage Alareni Sow ko naibu amir meɗen on ni amir meɗen on ɓe humpitino ngal tumbodiral ɗo kono ngal tumbodiral ɗo ɗen Allah subhanahu wa taala muuyi ngal laatoto kono fayida ko organise ngal e nder leere goto téléphone ji ɗin donc tawi amir on ɓe wawata ɓaŋade en verse ɓe seeno tawde ɗen saabu ɓittugol tan on haray ɓe délégué naibu maɓɓe on hikkodirɗo e maɓɓe on haray ko ɓeeɗo Allah subhanahu wa taala halfini diina kam Belgique ɗoɗen ko ɗum ko naibu amir on ni koɓe maama kono noon si goɗɗo jeeyi laamiɓe fof hara hannde kadi o feƴƴi région ko noon wolorta iwdi ndin ko toon inchallah si feƴƴi ɓen ɗon haray ko Alhaji Souleymane Diallo haray ɓeeɗo kadi ko moko baɓe wallitiɓe gogo on ko yiɗunoɓe ballon on fota forunoɓe mum kadi haray tigi tigi on meɗen jammunoɓe ko adi ɓe ɓurɗe tinnade Alaji Lato buyno andiraɓe noon kono machallah joni kamɓe ɓe jeeya e salliɓen ɓe jeeya e organisateur ɓe ɓen hannde ni ko kamɓe sennoɗo depuis 11 heures ɓe organise no jama on juulira premier groupe on ha hewta deuxiéme groupe on ara eɗen tori Allah yo Allah yoɓɓe ko moƴƴi hiɓe ɓaŋori pita aray tigi tigi on ko enen ɗo Allah subhanahu wa taala muuyi yo tawe e ley konngol amir men on oustage Ba Anvers haray ɓe wawali seenade kono haray naibu maɓɓe on no présenté ɓe ɗo ɗen no représenté ɓe haray min wii onon kadi hoɓɓe amen tedduɓe ko juulirde ni innal masajida lillah hina on hoɓɓe ko on hoɓɓe kadi saabu honɗum ari min ɗuuɗa on yiwde ka nokkure meɗen ɗo kono hannde min yiiri on ɗo sabuji moƴƴi saabu oustage Ba ɗo organisé ha en wawi tumbodirde ɗo ɗen ara mi wi ko saɗi mon ko tooli meɗen faala noon si feƴƴi hannde kadi hara ñande o min yiyay on ɗo hara min wayrali on inchallah haray ko beru ɗum ɗo mi jonnano présentugol jama men on haray mi wattita toujours konngol e sooke kamɓe ceerno ɓen ɓe jokkan en ko heddi kon wa barakallahu fikum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh voilà haray kamɓe présentuɓe ɓen ɗo wonɓe yeesan ɗo oustage Mouhammad Saleh haray ko directeur juulirde meɗen nden ɗo juulirɗe men ɗen ɗiɗino masjidu Bilal 1 et 2 haray ko kamɓe woni ko yewti ɗo ko ɓe Dalaba Jambouriya haray e sakkitoren présentugol kuntigi on ɗo kuntigi de l'Occident ɗum woni Bari White haray weltanomo kankadi saabu o wallitike moƴƴa fi facilitugol hewtugol ɗo musidɗo meɗen o Amadou Simba donc haray kañumma e imamuɓe meɗen ɓe ala ɗo wano Alaji Abdourahmane New York e Bari Timbo e oustage Tafsir Bari ɓeɗo fof moko baɓe men tawa ɓe hino Sénégal hiɓe noddude en chaque minute humpitagol si tummodiral ngal hino laati haray Bari White hiɗa wawi wigol ɗo jamma on salamu aleykum ɓe anda hiɗa ɗo ko a woni saabu ko addi ɗo Simba haray Simba salamu aleykum ok joni haray ko ɗum haray santarde haray oustage Massaly mi wattata konngol ngol e junngo mon hewtana noon en Simba
aw haray toujours hiɗen yetta Allah duwa noon e laaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray koto Amadou Simba ko mbokko baɓe meɗen imamuɓe meɗen yeesoɓe meɗen ɓen ka diina ha hewti yeesoɓe meɗen ɓen ka juulirde ɗo ɗen woni ko noddidiri e téléphone makodi wondema haray yewtere men nani ɓaw hande ko feƴƴata ka Facebook kon ko fof woni e nandude nden nde wootere haray noon woɓɓe hawjino waɗi réaction ji nde tawde mo kala andi no wawata mesure température mum kono alhamdoulillahi minen Belgique ɗo ɗen meɗen fonctionnude e structure fimom min Mouhammad Sali hunde mettiɗam mi wawata wadde nde réaction min e ceernoɓe ɗimmoɓe an en min eɓe mi lammindinaɓe min wawali diisonirde min fotta ko honɗum min wowlata haray si woni ɗum depuis waɗi min wowlali hunde na wedditagol Belgique na woni ɗum kadi weeli men hina woni ɗum no hawrani men kono minen no min gollirta noon hina gollirgol pression ma ɗum gollirgol tun mo kala yo immo ɗum wowla ko faaɗa si wona ɗum ceernoɓe no ɗo mawɓe waɗoɓe yewtereji ka Facebook tawa no heɗa no nana no weltora wono oustaz Abdallah Diallo en ɗo wono oustaz Ba en ɗo wono amir meɗen on amir Europe amir Belgique kono min tawi menen min wawata wadde ni to yewtere min diisondirali ko ɗum min yewtata haray meɗen yaafino e ceernoɓe aduna Allah ɓen fof tawoɓe woɓɓe ɓen waɗanino men feloje haray menen min alaɓe felde yo Allah yaafo kala feluɗo men kono haray menen ko fonctionnement mi woni e gollirde ko ma min diisodira ko honɗum min yewtata min tawi noon ko adi min yewtude hunde min humpitike on waɗi yewtereji ɗi hawrana julɗo wo haray noon wallahu alam fewdo maako toon ɗin siɗon e sago mon ma si on ala e sago mon kono min daari min tawi yo min diisodir min tumbodira min heɗito on onon kadi maaka noon min ko honɗum puusi on ha e feeɗi maakuji ɗon ɗen haray si feƴƴi ɗon ɗen on tuma ceernoɓe maakoda haray ko honno wonɗen e feƴƴirde kono nini on haray gogo on ɗum ɗon hawranali men nde tawde wona menen wowla ko diina kan allahu subhanahu wa taala hootinelaɗo sallllahu alayhi wa sallam siko goto e meɗen ma jama Belgique fof yenna menen no woduno ceernoɓe ɗo hewɓe men yennugol hayde wotere ceernojo Belgique yottaki min tumbodirali min yettimo mi wi o yennu ha ñande o faala o fankay sakkitode mum ko kanko arno ka juulirde amen ɗo wimodi mi tooñi o mi jeeji alhamdulillah donc ni noon ɓay ko diina ka yennaɗo mi wata fankude mi wawata kadi jaabade e yewtidali donc min tawi yomin noddu on maako den humpiton min ko honɗum puusi on e ɗum ɗo haray min watta konngol e sooka moɗon e hoore kadi meɗen teddini on meɗen weltori on haray maako hewti on inchallah min kadi haray welti ko muradu moƴƴuru weltanike on onon e seeniɓe ɗo fof tawde ko golle mon e ɓeygure mo ŋaccituɗo garɗon ɗo saabu faljende am haray mi yetti Allah mi sujji e Mouhammad miɗo tori yaafuye kala kadi ko anndan ɗon hoore mon tawata ɗon wayla ñawirde ɗum tigi miɗo woni pré ñawirol lan ɗum tigi ko ɗum déplacé lan addi lan ha ɗo mi ninsi yo Allah mi tuubi mi sujji e Mouhammad haray ko faljende adduno mi yewti ɗum sabuna gogo ko adduno lan ka Facebook ko interdisugol sifa konko mi waɗi hoyre pendant 2 ans ilan jokki fimo mi yennama mi affichama fop waɗama famille an on kono hande mi meeɗa yottade goɗɗo fof ko seede kono woodi e balɗe arde ɗo sattanilan seeɗa tawi kadi e sayi komi yewtata ɗum ɗon kono no jilli seeɗa e mbile min natama oyam jellugol façon mbile goo kono hay ko jilluno ko mi acciti en fait haray lan si wi ɗon kadi lan tori sukaɓe fof kanna Allah hay si ɓe yara e beere yoɓe ɗuytuma ɓe accita par ce que ko hunde tawande e hoore mone na ɗum ɗon to noon ko mone mo duuɓi ɗiɗi tawti nden hunde ɗon e mi explosi kono yo Allah yaafalan min on mi tuubi yo joomam mi wattata ɗum ɗon aduna regal lan suggeri kala tagaɗo mannan noon hoore mum tawata o yara e beere yo watta gilla moƴƴa ko pihum wo ko bonnande goɗɗo mi meeɗa dérapude kaduna kono ko hunde bonnande lan e tawde mi tewtike kadi ayɓe ko puusilan e nder duuɓi ɗiɗi waɗi sibi voilà nde ñande simi waɗi ɗum ɗon haray miɗo tori yaafuye e kadi ko hunde nde mi acciti nde mi fewti joomam mi tuubi min ni mi wattata haray ko ɗum ɗon
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله مودي يتي الله سبحانه وتعالى إندو أنك نلادو من صلى الله عليه وسلم haray kamɓe koto amadou simba wonande ndaroɓe facebook ji ɗin fof hino ndarude ɓe ko wana noon kadi koto bari wayto ɗoɗen ɓe kadi no heewa ndarede haray men torike on min jeeji on ɓaawo ka diina ko allahu subhanahu wa taala woni ko kafi en ka ɗan enɗan ko allahu subhanahu wa taala woni ko kafi en ɗan enɗan haray hande sabu o maako mo maakuɗon ɗo yimɓe meɗen fulɓe ɓen humpitike welali ɓe yimɓe julɓe ɓe wona fulɓe iwɓaleɓe heɓi arabuɓe humpitike welali ɓe haray wonande wonɓe ndarude en ɓen ɓay on renaka yaasi kono nini otoje police no dari ka yaasi police no dari ka yaasi ko honɗum darni ɓe fayida ko escortugol ɗon ko aynugol ɗon ko wallitagol ɗon wota yimɓe yanu e mon fewdo ɗo sabanede ma haray ɓe humpitike fewdo ɗo bone danger ko suti on ko sabu hiɓe andi ɗum ko memmini probléme ji France hiɓe andi probléme ji ko memmini ɗum nokkeji buyi voilà hino ɗo oto police on hino ɓe ɗo ɓeɗo hiɓe gardi habbi hi asirugol sécurité on ɗo e sécurité Amadou Simba o kono le haray communauté men on haray ko toroten communauté on koye en nanu maaku moɗon on koyo men jaɓu maaku mon on min yaafo on min toro Allah yo Allah yaafo on joni noon ɓay haray karmakoɓe min ɓenno ɗoɗen haray min on mi wattitay konngol e sooke maɓɓe haray koko makuɗon ɗoɗen wooda ko ɓe jaabi on e ley konngol amir meɗen on oustage Ba Anvers ɓe seenaki naibu maɓɓe on no ɗoɗen wondude e imamuɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓen haray mi wattita oustage Ba mako on e sooke mon ha hewta oustage Abdallah ha hewta naibu on e moko baɓe heddiɓe inchallahu wa jasakumullahu bi heir ɗum noon inchallahu haray oustage Mouhammad Salih jasakumullahu heyran zeeri fota harayno o hollirɗon noon cokkoɓen hiɓe dari ɗo o fi zeerugol sécurité ji ɗi haray ɗen hewtinde konngol ngol daqiqa yaafe joni ɗo ko wonɗen wadde taho ko ni premiére de chose ɓaɓe gayni wadde muqaddima Simba yewti eɗen hewtinde amir men on ɗo nanen ko hono woni position men enen e ko feƴƴi ko si ɗum gasi aranin imam muɓɓen si ɗum gasi yahane ɗon ko talibaɓe on say simo kala no mari 1 minute do ondiren ɗum haray hiɗen hewtinde konngol ngol amir on Bruxelles ɗo haray ko honɗum woni ko ɓe makata e ko feƴƴi ɗo e ko woni feƴƴude ko bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasiran allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana wa zidna ilman yanfa'una haray yetti Allah subhanahu wa ta'ala en du'ani ke nulaɗo meɗe Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko tumbindiren e nde jonde ɗo haray en weltanike musidɓe ɗon fo en weltanike kankadi Ahmadou Simba déplacé ɗo ari hewti ɗo haray komin ƴettude ɗo konngol ngol ko inde Belgique fo haray no murandu feƴƴiri noon haray e nonde diina l'islam ko woni Belgique ɗo haray meɗen kondani fermement haray weltora Allahu akbar haray men weltora haray ko wattoto e muɗum ɗon kadi haray meɗen weltanoma ɓay nulaɗo no maki sallallahu alayhi wa sallam man ni'i tarafa summa taba Allahu alayhi si on tigi bonni o ari o ɓirritike wondema o tuubani Allah haray Allah subhanahu wa ta'ala on jaɓanemo tuubu buya on min toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on jaɓane tuubu buya on ɗum ɗon woni ɗiɗaɓum ɗum haray tataɓum ɗum haray hiɗen torodira enen fulɓen fof blogueur fof kala wolowo e ko wolete kon fof en toriki Allah yo en accirni yennugol haray en tongi ɗum ɗon yo en accirni yennugol kala on ti ko mari ko wowlata yo o wowlu kono yennugol ngol yo accire ni yennugol enen kay teddinen leñol men ngol teddinen musidɓe men ɓen teddinen mawɓe men ɓen teddinen diina l'islam accire ni yennugol haray ko ɗum ɗon min toroto on min toro kadi musidɓe bari wayti ma min waɗamo so hande haray accire ni haray yennugol min toriki on fi Allah en waɗo accire ni yennugol haray ko ɗo min hattude haray wa qulu ma tasma'una assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa aleykum salam haray yiɗen hewtinde inchallahu yeeso ɓen ka imamuɓe Cheikh Abdallah hino ɗo haray Cheikh Abdallah konngol ngol hewti on bisimilla
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة باون يتوده o bajjo senido wawdo mo ronkata o tagudo woni bani adama en weltanike mo en jarmimo o subaniki en dina l'islam ko dum woni ko tummindiri en do hande en weltanike mo ko kanko subani en dina o wadi en julbe be kadi na e hoore doole meden bawdum do haray ko amiron fuddori ko min kan mi fuddora dum don haray nde yewtere wadde do hay e goto e juldo wuri ma yey weltortade e yewtere do kono alhamdu wa shukru lillah e weltano kadi o kotirawo meden Ahmadu Simba Ba tawti kadi Allah jarriborimo o jarrabu e bondo sattudo do kadi kono e weltani kadi o weltano Allah kadi Allah no yidi mo kadi ko tawata o newnani mo kadi tubugo rutto kadi e konko wadi don ko adi Allah jettitude mo dum no kadi ko neema gono goddo ko wadi bone o ko wadi bone burdo mawnude mo fu haray ko shirk ko sa tuubi a labbini Allah jabanti haray yennugol Allah yenna annabaaɓe haysi tawi ko sahabaɓe karama ko ɓen fop no fotti haray wonti yalti nder dina l'islam goɗɗo noon no yalta nder dina l'islam ha gayne o tuuba o rutto Allah jaɓanamo kadi goɗɗo warino wonkiji temedere o tuubi o laɓɓini Allah jaɓanimo warnoɗo Seydina Hamza on o tuubuno o laɓɓini Allah jaɓanimo kadi kankadi o tuubi o rutti en toro Allah yo Allah on jaɓanmo ko tuubi o kanko jarriboraɗo sifa ɗum ɗo on kadi yo Allahu on danditumo sifa muɗum enen ɓe heɓari sifa ɗum ɗo ko yo Allah dandu en few ɗum ɗo wonno toɓɓere aranen ne ɗiɗaɓere nden e weltanike ɗo oustad Ahmad Ba e monsieur Bari way ɗo wawɓe wonde saabu ha yuɓɓidiri ngal tummodiral ɗo fof aray amiru meɗen on oustad Ba hiɓe duwano tawede kono wawari newade yo Allah winnanɓe fof baraji doguɓe noddi téléphone organise ha tummodira ɓe makko bawe ɗo ka julirde meɗen masjide Bilal ɗo si haray ɗum noon feƴƴi mi yewta e toɓɓe ɗiɗi fi karamokoɓe luttuɓe ko adi kon goɗɗum no wawi wonde wadde nder Bruxelles ɗo hara ko Bruxelles ɗo tigi waɗi hara ene wonɓe Bruxelles ɗe ɗo sakkitoɗen humpitagol par rapport e wonɓe yaasi no woodi woɓɓe hiɓe connecté ka réseau sociaux 24/24 no woodi woɓɓe ko kadi ko si événement tum waɗi si tawi ɓe naata ɓe anda ko ɗum woni ko feƴƴi en weltanike oustad Abdourahmane Ba wonɓe ɗen New York e oustad Tafsir e oustad Diallo Boston haray komi torotoɓe jeeja foti ko Bruxelles ɗo waɗiri foti ko Espagne kala ka waɗiri e aduna o si sifa ɗi piiji waɗi wata en felidiri en humpodirari karamo koɓe wonɓe yaasi ɓen fuu si ɓe humpitike sifa ɗum ɗo waɗi e nder Belgique no gasa ɓe ronkal noddalam ɓe ronkalan hendare kono gasa ɓe hunde oustad Ba ma amir o ma naib o ma directeur o ɓe waway heɓude goto mo ɓe hendi ɓe lando ɓe heɓa ko laaɓi e nder muɗum si ɓe yalta ɓe fela en ma ɓe yenna en ke réseau sociaux ji ɗiɗaɓum ɗum kadi oɗo ko o waɗi kon l'islam on ko o wi'i si goɗɗo yalti e diina ko yustatabu haray ko yo ɗaɓɓire yo tuubo o rutto e nder balɗe tati jon noon enen ɗo ga ko occident ni e nder balɗe tati kadi han wawata marsirde mo be no jogui occupation ji jon noon ɓe hanuno noddugol ɗen min naniri ɗum ɗo ni min fe tefane men ande ko honto fewndi kono Cheikh Tafsir waɗir noon e Alaji Abdourahmane tefe noon ga ha joni en ronken fof halditen waɗen konngol gotol ɗiɗaɓum ɗum kadi si aden ma o ɓoylike ko ya wallumo ko honno o fewirta na ya wallumo ko honno o ukkorta kadi ko goɗɗo toroto Allah ko yo Allah fewnu kala ɓoyliɗo fewuɓe yo Allah on tabintin kono si goɗɗo ɓoylike o waɗi bone en fof en puusi en yennimo en corkimo o ɓurtay en dogude koyen hande kadi ɓoyliɓe ɓen ko ɓen torotoɗen Allah yo Allah on artirɓe enen inneteɓe sikkuɓen hino feewi koyen toro Allah yo Allah tabintin en nelaɗo sallallah alih w sallam hiɓe maaki goɗɗo no weeta ko o julɗo nde kiikiɗe no hewta hara wonti keefeero goɗɗo kam no wona kiikiɗe ko keefeero nde no weeta bimbi hara tigiti on wonti julɗo ɓerɗe jiyaɓe no hakkude kolli ɗiɗi e kolli Allah mo yiddinira ɗum kala no faalira mbeɗen toro karamo koɓe wonɓe yaasi ɓen fuu mi alayi nde ko kaarijo kala ko feƴƴi ga yoɓe eto haa ɓe humpodira e goɗɗo ga duɗal ahlu sunna wal jama no woɗɗo duɗal molanagal ko tawata no jogii amir jogii naayibo amir piiɗi ɗin fof hara hino timmi directeur no woodi fii juulirde nden ɓen ɗon waaway humpitaade ko feƴƴi kon ɓe tefa wowle e konngol aaden gooto e innde duɗal ngal o be amen no wowno yaltugol wowla kala ko faala kono haray naa ɗum ɗon ko al ittihadu quwa c'est l'union qui fait la force ko waɗɗen nde jonde ɗo no ɓuri so tawi ko min tum Abdallah wolno ma oustad Ba tum wowlirɗa ma amir on kadi wowlirɗa ɗum ɗo koye innde diina kam Belgique fof woni ko wowla ɗo musidɗo meɗen on wannoɗo faljere nden o tuubi o rutti ka Allah subhanahu wa ta'ala ko o bonni ko Allah e nelaɗo makko on e diina l'islam e julɓe ɓen fof o tuubani Allah o tuubani nelaɗo sallam o tuubani julɓe ɓen fof kala mo satti e muɗum ko tora ko yo yaafo
kanko jarri ko aɗa o yo allah on dallitimo sifa muɗum enen ɓe heɓani sifa muɗum ɓen haray ko tortoɗen allah koye allah on dandoy haray aya mo ɓe fuɗɗorno o ya ayuha allazina amanu in jaakum fasiqum binaba in fatabayyanu tabi noon kon waɗɗen ɗo o irritike o wowli o irritike kadi o tuubi o ruttike ko allah subahana taala mi toriki allah subahana taala on yo allah on yaafomo yaafona yaafo en fo meɗen danden sifa ɗi jarre buyeji ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh eley konngol imamu ɓen inchallah woni ko min abdallah mi yewti ɗo mi toriki allah yo allah hawrinde en sawaba joni noon haray police ɓen no habbi fi yaltugol men ngol haray yakitoren ɗo alaji maɗi hano towni konngol ɗa on daaren aaden goto pet ɓeyta 2 minutes do'odire yande sabi allah jasakumllah ok joni o waɗa nasiha on ɓeɗa do haɓen aray Allah e yetti Allah tabaraka wa taala ko tawnen jeyende ɗo Allah tawa ɗum ɗo nayi e saabu haala ko sonno waɗata haala waɗa kadi haala ɗum ɗo enen jama julɓe wonɓe ɗo ɓe heɓata lette jippota ko men saabu ɗi konnguli nanɗen ɗo tori toon kadi Allah yo allahu lam ɗon wallu en e ceerno Simba e ceerno bari way tigiri hala ɗum ɗo wonaneɓe saabu kamɓe kadi ko ittiɓe e on ndendano ɓe dari ɗon ɓe wontidi e men ka juuɗe ɗo wallodire nder ka fi lawol allah ngol fi du'aji mawɓe meɗen ɓen jaabo ñande e ɓaɗen en fof meɗen ko mammi ono du'ade koyo allah waɗi e wallitotoɓe diina hande min komi faala ko honɗum en tant que ko min ɓe waɗi hoorejo da'wa on ka saare ɗo ka duɗal meɗen ahlu sunna jama belgique ɗo haɗa ko ɗum waɗi somin landi konngol nani ɗum aɗa haɗi ɓeɗa hulta e yahu e laawol kono alhamdulillah e heewi no haaliri noon haray ɗo on tubani ko allah bonnuɗon on tubani allah yo allah jaɓan on jaɓana en kono noon haray fiyo ɗum ɗon laato onon tigi andi o waɗi ko hulɓini ko woni dangereux tigi tigi o haray onon tigi joni noon ɓay allah faabi kon addi on ka juusire ɗo haray onon tigi joni no iwe e systéme wonɗon on si tawi ɗum accituno rasta mi tori ko itte fiyo o yimɓe rastaji ɗi mi waɗi aɓe ɗum si tawi ɗum acci misal si tawi hay ɗum acciti rasta misal itte rastaji wonde arton ka juude wono wonen imamujo ma sallijo ma golliteɗo ka nder juulirde gaɗe on famude si tawi hari hankino walla wooli ɗo nani hiɗo yarde goɗɗum o tawde bonne hakkille woni ha heɓon feere wolgo so waɗi haalaji ɗo haray woɗɗite ɗum no waɗɗon onon tigi campagne e inde diina kan fi woɗɗintingol yimɓe wonoɓe addu ɓes waɗi no pigui de fi ɓe acci ɗum ɗoɗe haray min komi toroto allah mi fatta allah koye allah dandu en lorra ɗum ɗo en fof meɗen awno kadi allah dandu goɗɗo goo e ɓay ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo buy waɗi ɗum ɗo ɓe waɗe ma ɗum ɓe balmine donc haray mi tori allah yo allah hisi on kono noon hay mi tori kadi allah yo allah wlan noon fewnu on hara ko fonti ko fewi kadi yalta e moɗon haray ɗo jama wonɓe ɓe holliri noon jama wonɓe ɓe yendude enen belgique ɗo fi ɗen farji haray enen en fal jakko kono ɓe holliri noon iɗen en hari en fotteno janggo nde en fotte janggo ka zoom ɓeyde yewtugol fi muɗum andi etten décision fi muɗum e hellaji ɗin fof haray ɗum ɓaynami juuɗɗimo mi hatta o si allah wonno jaaɓi kono noon haray ɓen tori on fi allah walle en ha yennoɓe acca yennugol onon kadi walle en ha ono tigui wono wallitotoɓe diina kan hella ko ɗon hana nayi won hande kadi fangol lawɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi awa haray imam on ɗo oustad abdoulwahab si ɓe gayni haray ɓeɗo fof ko responsable ɓe hanuɓe makkude tun kono haray no ɓe gayniri hiɗen hikkude ɗon jontugol maɓɓen alaji madal fa ɓe waɗanayi du'a jasakumllah khairan 2 minutes bismillahi rahmani rahim wasalatu wassalamu ala rasulillahi wa bada assalamu aleykum wa rahmatullah haray yewtere ko raɓɓiɗi komi ɓanginta ɗo ko nde tawde haray makuji ɗin fo makama haray ko fewtingol kañum e Mamadou Simba battane nde yewtere ɗo nde tawde haray ko ɓuuri hewde ko yewtuɗen ɗo konko ka haala meɗen pular haray alhamdulillahi allahu on newnani ɓe qirritagol e tuuba rutto ka allah haray ko aadi ndi ɓe ƴettani en ndin ɗo wonde faljire nde ɓe heeɓi nden ɗo ɗen ha nde tawde hara woodi toon ɗen ko ɓe yari ha nde faljire ɗo heeɓike haray ɓe qirritike yeeso meɗen yeeso ardinaɓe ɓen ka diina wonde haray ɓe rewtata e ɗum ɗon hande kadi haray komi torotoɓe ko yoɓe firtan en ɗum ɗon kadi telen sengo ko haala français nde tawde haray woodi firtuɓe haala ka ɓe yewtuno kan e haalaji goo ha menage ji iwri e leƴƴi goo haray yoɓe firtan en ɗum ɗon kadi fayin ɓe qirrito yeeso ko allah ɓe ƴettani aadi ɓe waɗi enen julɓen seede wonde haray ɓe rewtata e ɗum ɗon hande kayne tawde min suruti tawbati annadama haray ɓe qirrito ɗum ɗon haray kono ɗon toriɗen ɓe haray toɓɓe ɗiɗaɓere nden e ko andintingol nelaɗo sallah sallam maaki man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kala nandindiniɗo e yimɓe haray o jeyete e maɓɓe haray noon goto jiɓaki ko honno woni mbaadi julɗo en ala wiide mo ittu ɗum ɗo en ala wiide mo wattu ɗum ɗo hay goto jiɓaki ko honno woni mbaadi julɗo haray ko toriɗen ɓe koɓe ɓeydu wonde no ɓeɗo holliri ɗo ni ɓattotoɓe ka diina ɓatto wallidira e diina kan gaɗen hande en remarque e nokkili hewɗi
ka tawata hara woɓɓe sifomnoɓe sifaji goo no tuubude arta wonta ga diina tawata hara ɓe yaha e makka ɓe waɗa e piiji ɗin fof ko julɓen landa kon tawata hara hay piiji goo kaɓe jogino ko Allah yeddete ɗum no bonnitede watte e juulirde ko Allah rewete haray ka raɓɓinɗingol haray ko ɗum ɗon toriɗen ɓe yande sabi Allah yo taw hara ɗis bicƴi ɗo ñande wo fayda en yi'eɓe gama jumare kala en yi'eɓe ka juulirde ɗo ɓe wona wallitotoɓe noddangol diina ka sabu nasi ɓe nde tawde hiɓe daarede kala kaɓe rewi e kala kaɓe o yaari buy jokkay haray ko ɗum noon toriɗen ɓe e inde imam muɓɓe fof haray mi konngol an sakkitorongol e ɗum ɗo e oustage ba haray en tant que halfinaɗo telen sengo jannugol diina kam bel sikko ɗo kala ko humodiri e masala fi ko jangguete haray inchallahu koko jungo maɓɓe ñaamo woni si allahu on jaaɓi haray siko kamɓe siko ɓeɓe wondi toon kala ko ɓe faala janggode woni ko tawhid woni ko figu wona haw ma sarfu e kala ko humodiri e diina kam haray koko jungo maɓɓe ñaamo woni si ɓe hewti bilal ɗo ɓe yiida e jannoɓe ɓen ɓe walla ɓe jangga ɗum ɗon kadi harayno e sooke maɓɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray simba hari o landi kalam fi alquran ino jannoɓe joni haray alaji alpha yafe minute haray alaji maɗa alpha inde mawɓen ɗo haray waɗa noon en du'a kono haray aɗa ɗum no amir on holliri ni ɓeydon tongal ngel ɗon hoyre on ka facebook e ronki hina enen pullo jeeyi o facebook ko ni tawɗen ɗum kono ɗum naka yendidire haray du'oro ɗon ɗon nde wotere inchallah police ɓen habbi ko sen yalti ɓe yiwat aray assalamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatuhu aray en ɗen du'anoɗo nulaɗo e sahaba en haray mi torke allahu ta'ala on e ɓe waɗuɓe ɗum ɗo ɓe tuubi ɓe ruttike yo allahu ta'ala on fewnuɓe yo allah fewnu ɓiɓɓe maɓɓe ɓen yo allah fewnu ɓeygure meɗen nden haray en torodiri e fi Allah enen fulɓe ɓen kadi haray e fi o facebook haray acce yennugol e yennidirgol ka facebook uji haray ɗum ɗon on en toŋi ɗum ɗon haray wota ɗum ɗo wattu wota fillo haray ko ɗum ɗon toriɗen jama on wota ɓe yennidir ka facebook uji yoɓe accu yennidiro na kamɓe jeyi facebook yoɓe selu ɗum haray enen fulɓe ɓen kadi wota ɓe hersin en haray en torike Allah yo Allah fewnan en jurriyaji meɗen ɗin yo Allah waɗu barke majji en torike allahu taala on jurriyaji wona ɗi jurriyede ɗi yo Allah waɗu barke majji yo Allah fewnan en yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinana en ka meɗen kala moƴƴireji ko woni e ndi leydi yo Allah hokku en kala boneji ko woni e ndi leydi yo Allah dandu en rabbana atina fi dunya hasanata fil akhirati hasanata wa qina azaban nar rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا واكتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin bon haray inchallah directeur no mari ko hollitata en ɗo dernier hollital juste haray wayno ndiren inchallahu taala haray kono adi ɗum haray amadou simba joni ko yiiɗa ɗo e ko nanɗa ɗo kon kon marɗa ko yewta minti goto haray ɗo komi mari komi yewta mi weltanike o mouradu moƴƴiru sabuna on ɗum ɗo tun hollilan allah e mouhammad ko mawɓe et gila kadi mi hollita ɗum jeune ɓe ɓen fo parce que ça faisait des années que hari on tigui faydi piiji ɗi jokka moƴƴa mais gila hari mi bon juulugol ngol hari pas tellement e kono gila mi fuɗɗitiɗo machallah de balde ɗo ni mi fuɗɗi keɓude confiance e an mi ɓurti laaɓugol et puis kadi komi acciti ɗum ɗa kon mi fuɗɗi keɓude esprit clair ɗum ɗa honɗum voilà ça donc haray lan weltani on fof e komi waɗi kon fof mi tewaki ko addunolan ka facebook ko wigol ta goɗɗo yennu mais peut être kadi hara allah jarribi ke lan fiita goɗɗo yenni to ñande go kono ta allah jarriboranni an ha ñande janggo yo fuɗɗo hikka hatta hikka haray lan yeeli
yomi ɓurtu fewgol de plus kadi mi yaha yesso ko mi yiltorde ɓawre quoi haray on fof ɗo yiɗa non tawi waɗɓe porton hayso waɗade porton haɗa ɓe yiɗi publicité haala ka ko ɗum men taw hayso waɗa joni directeur o haray ko honɗon e message maɗon ko yettin toon e jama on vite fait en du'odira e du'odirama de waynodira gasi haray toujours hiɗe yetta allahu subhanahu wa taala du'ano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray en weltanike waɗuɓe makuji ɗin ɗo fof haray hiɗe yaafini ɓe wawali makude ɓen saabu ɗen ɗuuɗi haray tan on no raɓɓiɗi police on no habbi en haray ko maɓe ɗo si sentike si tawa police on wawa iwde ɗoɗen haray ko adi kon onon wonɓe men e ndarude haray menen komin neɗɗanke meɗen wawi hawrude sawaba meɗen wawi wopude kala komin woopiɗoɗen haray meɗen tori e yafodir ko ala ko hawri e sawaba ko inde enen julɓe ɓen fof min yewtiɗoɗen saabu ɗum ɗo ala mo mettali e julɓe ɓen ko ɓeydi ɗon kon haray mako moussage abdallah maki on hiɗe weltano moƴƴa moƴƴa noon ɓe karamakoɓe men tedduɓe wonɓe amérique ɗoɗen nodduɓe gaɗen waaji en no guerɗen ha heɓutuɗen o solution ɗo wono alaji abdourahmani en wono moussa safsir en wono alaji baba galle en e ceernoɓe ɓen fof haray hiɗen jerniɓe weltaniɓe hooti kadi toroɗen ceernoɓe heddiɓe nanoɓe tum hunde kaari waɗi belgique ɓe yalta ɓe maaka ko ɓe maaki o e inde ceernoɓe ɓen belgique ɓe wona e attaque ugol ɓe yoɓe accu ina woni enen kadi en mara facebook na woni en wata wowlude kono enen hiɗen organise nde eɗen wowla o ko konngol gotol e inde jama on fof haray en yiiɗa ɗum ɗo yo fillo hande kadi en torike ɓe yoɓe accu ɗum ɗon donc ko ɓeydi ɗon kon haray en torike ɓe musidɓe men tedduɓe ɗo ɗen ko ɗum woni monsieur Bari White wondude monsieur Amadou Simba en torike ɓe iw hande yo taw ko kamɓe kadi yoɓe naatutu ka juulirde ɓe wona organisateur ka nder juulirde ɓe wallito en ko ko ɓe woni e noddude jama on e laawol goo yo ngol change o wonta noddanoɓe diina l'islam haray men halfini on ɗum à partir de ɗo noon numéro ji mon ɗi men ƴettay en noddidira men soñƴa on artay en gollida si Allah jaɓi waɗɗutumo men yiyali o women nodda on tentini jumaje ɗe donc hooti kadi noon ɗimmoɓe moɗon ma woɓɓe goo wonɓe wadde yewtereji harana hawruɗe l'islam meɗen ɓe yandi yoɓe fof ɓe artu ka siratal moustaqim en fof enen fulɓe ɓen ɓay pellete portoɓen ɗo hiɗo hooli enen fulɓe ɓen ko en yiɗuɓe diina hiɓe hooli en ko yimɓe nunɗuɓe tabiten e ngol konngol ɗon haɗa jama fof no hiwra fof hino jarna fof hino weltana hiɗen tori subhanahu wa taala yo Allah weltano en haray en fof en jarama en weltanike amir men on ɓe ala ɗo ɓen en weltanike lontiɓe ɓen ɗo ha hewti imamu ɓen ha hewti makko baɓe sare nden fof haray jama on jarnama haray miɗo raɓɓinɗino wona ɗo oustage haray subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ileyk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. haray mi andintina jusqu'à page lawol kisal ɗo hari ɗe wondi ɗo yimɓe wulure e temeɗɗe ɗiɗo e ka life ɗo so bari an kadi ɗon presque 2000 ɗon kadi guluji ɗon noon haray andi ko enen ɗo fof seedodi ɗum ɗo o tububuye amadou simba ɗo en torki allah allah jaɓanmo assalamu aleykum ɓeyta ɗon konngol gotol hay si atma allah on fof ñaawilam onon jeyɓelam ɓen belgique ɗo ñaawallan haray no lutti taw ko ɗum waɗi audio goo min nuno ɓay haal yewtere nden ɗuuɗi min yoɓe accido e moko baɓɓe ñaawaylam ɓe belgique ɗo hino ɓe ɗo ɓe amérique no to ɓe france no ga onon moko baɓɓen onon ñaawatalan